Assalamualaikum, Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Yes. There are 12 person. Nice. Ya. Kita tunggu 1 menit. Assalamualaikum, Mister Merdeka. Waalaikumsalam. Merdeka. Kita tunggu 1 menit agar sahabat-sahabat kita yang lain bisa masuk ya. Oke. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Assalamualaikum Merdeka Ustaz. Merdeka. Yes. There are 15. Ya, masih ada yang lagi OTW. Sebentar. Okay. Mas, dari tabrak. Ya. Well, sambil menunggu. Apa kabar sahabat semua? Baik Ustaz, baik. Alhamdulillah ya. Sehat selalu. Well, saya izin pamit share screen, teman-teman ya. Apakah sudah terlihat, teman-teman? Sudah. Yes. Sudah. Oke. Ya, teman-teman, mari kita awali pembelajaran bahasa Inggris kita malam hari yang cerah ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. First of all, I would like to ask you, are you happy? Happy. I'm happy. Yes. How are you today? How are you today? Assalamualaikum, Merdeka. Merdeka. How are you today, everybody? I'm fine, thank you. Nice. I am very well, thank you. Merdeka. Yes. It's okay, walaupun yang nanya saya cuma satu, nggak apa-apa, terima kasih. I'm fine, thank you. Well, setelah berbasmalah, mari kita lihat slide kita hari ini. Oke, sebelumnya saya ingin informasikan di sini ada English Information Update. Well, pertama sekali, thank you. For those who have commented in YouTube. Oke. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyelesaikan tugasnya ya, membuat video, juga mau berlatih ya, dan mempraktekkan apa yang sudah didapati. Itu sangat saya apresiasi. Lalu, thank you for those who have commented in YouTube. Teman-teman juga sudah mau melihat kembali pelajaran yang kita pelajari lalu dikomentari. Nice, thank you so much. Lalu the second one, the online class will use some facility ya. Seperti biasa kita menggunakan WA, YouTube dan Zoom. Nah, berbicara Zoom, teman-teman pastikan punya sinyal yang baik
gitu ya, punya kekuatan uh, internetnya yang lancar sehingga tidak terputus-putus dan tidak ngehang di perjalanan. Lalu, please re-entry again when the lesson is not finished yet. Jadi nanti di pertengahan atau mungkin di perjalanan itu katakanlah mati sendiri, teman-teman masuk lagi saja gitu ya. Sebelum kita hamdalahkan, sebelum kita selesaikan, teman-teman masuk lagi. Lalu number 4, you had better on camera from the start until finish. Gitu ya. Saya sangat mengapresiasi teman-teman pada saat teman-teman mau on cam. On cam itu maksudnya gimana, Mister? On cam ya kameranya nyala. Lihat gitu ya. Karena kita sedang bertatap maya ya. Kalau offline itu tatap muka, ini tatap maya. Cara satu diantaranya menghargai online kelas, yaitu videonya on gitu teman-teman. Misalnya saya bisa melihat, oh ternyata ada orangnya di sana ya, tidak tidur gitu ya. Ya jadi kameranya. Assalamualaikum Merdeka. Merdeka. Lanjut teman-teman ya. Lalu number 5, make sure do every task. Teman-teman pastikan kerjakan tugas-tugasnya semua gitu ya. Lalu satu diantaranya adalah review or watch YouTube, give comments below ya. Satu diantaranya tidak hanya yang buku yang di-share itu ya, lalu di-print. Nah, ini juga nih, lihat review penjelasan-penjelasan yang sudah saya share, lalu dikomentarin. Use private Gmail account, not from other account. Jadi pastikan kalau teman-teman, kalau satu handphone itu kan satu Gmail biasanya. Nah, Gmail itu nama siapa? Nama teman-teman pastikan. Jadi pada saat mengomentari, nanti tertulis tuh misalnya erisya@gmail.com gitu ya, atau saikin@gmail.com. Jadi bukan nama anak, nama istri, ataupun nama orang lain. The learning English is once a week. Ya, belajarnya kita sepekan sekali teman-teman. Harinya apa? Mungkin hari Ahad atau Selasa atau mungkin nanti Saturday bisa ya. Yang penting sepekan sekali. Lalu the learning time is always evening. Ya, kita selalu mengambil jamnya itu ba'da maghrib gitu teman-teman. Ya, paling lambat ba'da isya. Ya, lalu better use laptop to online study than mobile phone. Saya menyarankan belajar online itu pakainya laptop teman-teman. Kalau pakai handphone itu pilihan terakhir. Ya, kenapa? Karena kita sudah tidak muda ya. Jadi matanya harus dipaksa, tulisan kecil-kecil kan kasihan. Jadi pakai laptop lebih besar, lebih enak, gambarnya lebih jelas. Lalu make sure to have screenshot at the end of the lesson. Di akhir pastikan teman-teman screenshot. Ya, latihan cara men-screenshot pakai laptop itu gimana ya. Lalu send the screenshot itself to Wapri. Jadi screenshotnya dikirim ke saya, tanda teman-teman hadir, kasih nama dan paket C berapa. Gitu ya teman-teman. Well, langsung saja. Itu iklan teman-teman. English information. Nah, ini dia. Hari ini kita akan mereview kembali tentang introduction, teman-teman. Beberapa pertemuan lalu kita menjelaskan tentang bagaimana mengenalkan diri, gitu ya. Mengenalkan diri, tapi sendiri, gitu ya. Mengenalkan diri sendiri. Nah, sekarang kita ngenalinnya sama teman-teman. Jadi sama orang lain. Seperti apa kira-kira? Yuk kita lihat ya. Jadi gini teman-teman. Oke. Kita lihat, cari tahu dulu nih definisi introduction. Oke, definisinya apa nih teman? Jadi introduction is a formal presentation of one person to another. Jadi perkenalan adalah formal presentasi. Presentasi formal ya, penjelasan formal atau resmi of one person to another, dari seseorang ke orang lain. Gitu ya, in which each is told the other's name. Minimalnya itu ada bahasa pengucapan nama gitu teman-teman. Ya minimalnya kalau bahasa Indonesia nama saya katakanlah Mr. Walyono, Mr. Saikin gitu ya. Nah itu minimalnya Oxford language, di dalam Oxford language. Sekarang kita lihat apa aja yang kita pelajari, purpose atau tujuannya, yaitu ya, all participants are expected to, teman-teman nih, semua pembelajar diharapkan understand and know how to use the vocabulary related to the topic recently. Jadi teman-teman diharapkan mampu memahami dan bisa menggunakan perbendaharaan kata yang berkaitan dengan topik. Nah, ini kita tekan topiknya perkenalan, teman-teman. Lalu yang kedua, can easily arrange the sentence. Bisa mudah merearrange, merangkai kata gitu ya, merangkai
kalimat sehingga jadi kata-kata jadi kalimat. Yang ketiga, be active and confident. Teman-teman pastikan aktif dan percaya diri, teman-teman. Jangan percaya sama orang lain, percaya diri gitu. Yang ngomong saja kalau diminta ngomong. Nice, itu ya 3 tujuan yang utama. Selanjutnya, gitu ya. Nah, ini dia di overview kita akan sedikit mengulas yaitu tipsnya atau materi hari ini atau apa yang dipelajari hari ini. Yang pertama adalah let's get motivated. Saya ingin teman-teman termotivasi dari dalam diri, ibaratnya filosofi telur, teman-teman. Telur itu kalau kita pahami dia pecah dari dalam, bukan dari luar. Pada saat ada eksternal yang memecahkan telur itu hilang atau berakhir kehidupan. Tapi pada saat telur itu dipecahkan dari dalam, itulah kehidupan baru hadir. Nah, sama belajar pun sebisa mungkin motivasinya bukan dari siapa-siapa, tapi dari dalam diri. Saya mau bisa, saya ingin lancar bahasa, saya ingin mau atau mampu menggunakan bahasa ini. Jadi dari dalam, teman-teman. Yang kedua, brainstorming, visual vocabulary. Visual vocabulary means perbendaharaan kata gambar ya. Lalu ada exercise, latihan, expression, lalu speaking time. Nah, ini speaking time ini pastikan teman-teman waktunya bicara gitu ya. Lalu feedback session, jadi ada feedback, ada masukan. That's it, teman-teman. Nah, ini dia. Yang pertama ada let's get motivated ya. Ada 5 tips. 5 ways to learn English effectively, teman-teman. 5 cara belajar bahasa Inggris secara efektif. Nah, complete the missing words in each sentence. Teman-teman pastikan diisi ya. Kira-kira apa ini? Ada clue-nya. Clue-nya di bawah ada someone, seseorang. Yang sebelahnya fun. Fun itu menyenangkan. Time, waktu. Group ya. Use, menggunakan. Cari tahu, teman-teman. Yuk kita lihat strategi number 1. Ini kan 5 cara belajar bahasa Inggris ya. Kira-kira number 1 bisa bantu nggak nih? Apa ya jawabannya? Kita lihat. Set aside ... every day to practice your English. Siapa bisa bantu? Jawabannya ada di bawah nih, tempat hijau. Kira-kira yang mana ya? Saya, Ustaz. Time. Set time every day to practice your. Exactly. Nice. Good job. Thank you so much. Yes, luar biasa. Jadi set aside time every day to practice your English. Jadi teman-teman pastikan set waktunya, disetel waktunya setiap hari untuk latihan bahasa Inggris. Kita paham bahasa Inggris bukan bahasa kita. Jadi wajar kalau kita kadang keluh, kadang kaku, makanya di set waktunya. Wah, gimana caranya setiap hari kita pakai bahasa Inggris. Yang kedua, find ... to encourage and help your practice your English. Kira-kira apa nih jawabannya nomor 2, kira teman-teman? Someone. Oke, kenapa begitu, teman-teman? Find, temukan ... to encourage and help you practice your English. Sepertinya betul. Bukan sepertinya, memang betul. Good job. Nice. Well done. Jadi, find someone. Temukan seseorang. To encourage and help your practice. Help you practice your English. Jadi kadang bahasa itu, kalau kita tidak ada lawan bicara, tidak ada partner, itu akan bahasa telepati yang ada nggak ngomong ya. Jadi memang harus punya teman. Jadi pastikan teman-teman punya partner, itu intinya. Waduh, gimana Mister? Ya, Korinahnya aja atau mungkin Abinya jadiin partner gitu ya. Karena tugas-tugasnya kan nanti ada teks, tinggal baca saja. Lanjut, strategi 3 atau partnernya partner teman di sini. Iya, yang mau belajar, yang mau bisa gitu ya. Number 3, find ... an interesting ways to learn English. Kira-kira apa nih teman-teman? Temukan dan menarik, cara menarik dalam belajar bahasa Inggris. Anyone knows? Kira-kira temukan apa nih kira-kira? Someone sudah, lalu time sudah. Nah, ini 3 alfabet, teman-teman. Anyone can help me? Find antara fun dan use. Karena ada 3 alfabet. Anyone can help me? Fun, very good. Kenapa harus fun? Ya, karena find fun and interesting ways. Temukan cara yang menarik, yang menyenangkan to learn English.
dalam belajar bahasa Inggris. Karena memang setiap guru memiliki cara yang berbeda-beda. Setiap atmosfer, situasi itu caranya kadang kadang bikin masuk, kadang juga bikin nggak masuk gitu ya. Nah, makanya cari fun and interesting ways, cara ya, cari cara. Kalau saya sukanya watching, saya sukanya listening gitu ya, saya suka nonton atau dengerin musik, ya itu cara teman-teman jalankan. Karena banyak strategi ya. Jadi fun, interesting ways, cara yang menarik bagaimana. Yang strategi 4, titik English as much as you can. Nah, siapa tahu? Grup. Bahasa Yes. Inggris As. sebanyak mungkin. You, very good, Miss. Oke. Misalnya sih ya. Jadi use English as much as you can. Exactly, tepat sekali. Jadi pastikan gunakan gitu ya. Bahasa Inggris sering mungkin, sebanyak mungkin teman-teman. Gitu ya. Karena kalau nggak sering ya nanti hilang lagi. Jadi use English as much as you can. Gunakan bahasa Inggris sesering mungkin. Karena kalau bisa, karena biasa. Yang terakhir pastinya tahu ya teman-teman. Join to practice your English. Yang the last one is join a group. Teman-teman. Ya, Grup. karena bahasa itu grouping. Ya, kalau mau bicara ya harus ada lawannya. Grup lebih baik karena setiap orang punya perbendaharaan kata baru. Ngomongin hobi teman-teman beda-beda. Nah, itu keluar tuh perbendaharaan kata baru gitu ya. Jadi join a group, jangan sendirian saja. Sendirian saja mungkin belajar yang individual atau receptive skill, dengerin gitu kan, baca itu sendirian bisa. Tapi kalau udah bicara, nulis itu perlu partner, punya grup gitu ya, teman-teman. Nice, thank you so much for understanding this ya. Okay, now brainstorming teman-teman. What information do you usually give in your introduction? Kira-kira nih, teman-teman, kira-kira informasi apa pada saat teman-teman ingin mengenalkan diri? What information do you usually give in your introduction? Kira-kira selain nama nih ya, nama kan udah pasti, hi, my name is, halo bro, halo sis, halo mister, halo sir, gitu ya. Kita kenali nama. Selain nama kira-kira apa? Anyone else can help me? Selain Usia. nama, usia. Umur. Age, address, very good. Apalagi? Asal dari Where you from? Very good. Nice. Apalagi? kerjaan. Job, Kerjaan, very good. working. Nice. Very good. Nice. Tepat Hobi. sekali. Kita lihat gambarnya teman-teman. Luar biasa ya. Nah, ini dia. Visual vocabulary. Ada greet, ucapan salam, good morning gitu ya, good afternoon, good evening. Lalu live, tinggal di mana teman-teman? Lalu work gitu ya, kerjanya apa gitu ya. Selanjutnya ada juga introduce, baru kenalan, dan learn atau study, ada teman-teman belajar di mana gitu ya. Oke, alhamdulillah teman-teman sudah bisa ya. Kita sebentar menghormati Isya. Assalamualaikum, maaf telat ini, baru bisa masuk. Waalaikumsalam. Who is your name? You is Who is your name? Gu. Who? Who you is. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Who is their name? Who is your Apa yang jawab? Who is their name? Nice. Oke, good. Ya, jadi teman-teman udah ya, visual vocabulary-nya adalah tadi ya. Jadi ada greet, ucapan salam, lalu live, tinggal di mana teman-teman, work, kerja di mana gitu ya. Lalu apa? Introduce, kenalan. Lalu learn, teman-teman belajar apa gitu ya. Lalu juga ada ini dia exercise teman-teman, latihan. Nah, kita akan merangkai kata nih teman-teman. Di sini ada please rearrange the following words into the correct sentence. Jadi rangkai supaya menjadi katanya sempurna.
Number one, work. Question, do you wear? Nah, yang merah ini adalah awalan, teman-teman. Siapa bisa bantu saya? Coba yuk. Who can answer this? Where do you walk? Apa? Where do you walk? Very good, Miss Arningsi. Ya, where do you work? Apa artinya? Di mana kamu bekerja? Di mana Anda bekerja? Very good. Number two. Kira-kira apa ini, teman-teman? My Mm-mm. apa nih? My From Surabaya. Okay. I'm in for Yes, very good. Depannya my. In bahasa adalah saya dan keluarga saya sudah tinggal 10 tahun di Surabaya. Hah, gimana nih? My and my family. Ya, gitu ya. Ya, my and my family bisa ya. Atau bisa seperti ini. My family and I, gitu ya. My family and I, keluargaku dan saya have lived. Nah, have lived sudah tinggal. 10 years sudah tinggal 10 tahun in Surabaya, gitu ya, di Surabaya. Good. Number 3, kira-kira gimana nih? My introduce I to 110 parents too. Kira-kira siapa bisa bantu? I want to in parents. Okay, good. Nice. parent. Okay, apakah itu? Kita lihat nanti. Sekarang number 4. So, always they ask warmly, greet see whenever they ask. Kira-kira apa jawabannya, teman-teman? They always ya. They Yes. always. Apalagi? They always welcome. Greet-nya warmly. Yes. Where? Greet us warmly whenever they see us. Very good. Nice. Number 5. Siapa bisa bantu number 5? I love learning English. I love Learning English. I love learning English in PKPM Al Zaitun the Okay. tutor. Because the tutors and the participants are in the friendly. friendly. Good job. Nice. Teman-teman hebat semua. Kita cari tahu ya jawabannya. Oke, kita lihat ya, teman-teman. Oke, ini dia. Yes, keliwat sedikit. Ya, oke. Ya, oke, ini dia. Well, boleh dong kita baca bersama-sama ya. Repeat after me. Where do you work? Bareng-bareng. Where do you work? Oke, kurang kompak teman-teman. Where do you work? do you work? Very good. Number 2, my family and I have lived My in family Surabaya and for 5 years. I have lived in Surabaya for 10 years. Very good. Number 3, I want to introduce her to my parents. Very good. They always greet us warmly whenever they see us. I always grant us one family Number 5, I love learning learning PKBM Al Zaitun because tutors and participants and friendly. Very good. Nice, teman luar biasa. Jadi yang number 1 itu where do you work? Di mana Anda bekerja? Number 2, my family and I have lived
in Surabaya for 10 years. Saya, keluarga saya dan saya sudah tinggal di Surabaya 10 tahun, gitu ya. Number 3, I want to introduce her to my parents. Ya, saya mau kenalin dia, her itu dia perempuan, kepada orang tua saya. Lalu number 4, they always greet us warmly. Mereka selalu memberikan salam kepada kami dengan hangat, warmly. Whenever they see us, dimanapun mereka melihat kami, gitu ya. Number 5, I love learning English in PKBM Al Zaitun. Saya senang belajar bahasa Inggris di PKBM Al Zaitun because the tutors and the participants are friendly, gitu ya. Karena pengajarnya dan teman-temannya semua bersahabat. Nah, seperti kelas C1 dan C2 ini luar biasa. Lanjut, teman-teman. Ini dia. Dalam memberikan ekspresi pengenalan, ya, especially English greeting, ada formal, ada informal, teman-teman. Apa itu formal? Apa itu informal? Formal pada saat situasinya teman-teman di satu forum dengan resmi, forum resmi, katakanlah sama bos, sama rekan kerja, sama di perkuliahan, di sekolah, itu dunianya formal, teman-teman. Terus informal bagaimana? Ya mungkin di jalanan, ya, sama abang tukang bakso, sama abang tukang bubur, ya, ya mungkin sama, ya siapapun, tapi situasinya tidak formal. Nah, bahasanya beda, teman-teman. Ikuti saya bareng-bareng. Hello Mary, bareng-bareng. Hello, Mary. Ini formal, ya. Hello. Hello. How are you? Hello, Mary. How are you? Bareng-bareng. How are you? How are you? Good morning. Good morning. Good afternoon. Good afternoon. Good evening. Good evening. What are you doing? What are you doing? It's nice to meet you. It's nice to meet How is it going? How is it going? How are you doing? How are you doing? Good to see you. It's a pleasure to meet you. How do you do? It's honor to meet you. It's honor to meet you. Nice to meet you. Nice Nice to meet Very you. good. Nice. Itu kata-kata formal, teman-teman. Jadi pada saat teman-teman ketemu bos, ketemu orang tua, ya, ketemu yang lebih tua, gitu ya, ketemu dunia pekerjaan, itu cenderung ke formal. Bisnis, ya. Nah, informal, ya dunia yang di lapangan, sama mungkin sama abang tukang bakso, gitu ya, atau siapapun yang di luar. Misalnya seperti apa kata-katanya? Hai, bareng-bareng. Hey. 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 What's up? What's up? Howdy. Howdy. How are ya? Oh yeah. What's new? What's news? What's going on? What's going on? How is it going? How are things? How How are What's you? up? things? What's up? How is everything? How is everything? How is life? Everything. How's life? Long time no see. Long time No see. Very good. Satu kali tepuk tangan. Nice. Jadi gitu ya, teman-teman. Itu pengucapan di mana pada saat kita ketemu dunia formal dan dunia informal, gitu ya. Resmi dan tidak. Nice. Nah, ini dia. Ada expression, teman-teman. Saya pengen teman-teman latihan. Saya akan tulis namanya di sini. Lalu nanti teman-teman langsung mengucapkan. Saya tulisin namanya. Katakanlah what's your name, itu yang baca Miss Begini, gitu ya. Lalu yang jawab nanti Miss Ismini. Seperti itu ya. Saya akan tulis dulu sebentar. Oke. Teman-teman nanti kalau apa namanya sudah keluar, nanti masuk lagi, teman-teman, ya.
I what can what your name? What do you like? Yes. Ya, oke, like this. Jadi Miss Sugini akan bertanya, what's your name? Nanti yang jawab Miss Ismini. My name is Richard Lee. Gitu ya, hanya dibaca saja teman-teman. Oke, dari Miss Sugini, silakan. My name is what? Ya, Miss Sugini masih di sana? My name is Miss Sugini cukup membaca what is your name. Nanti yang jawab Miss Ismini. My name is Richard Lee, gitu ya. Coba. Ya. Ya. Oke, What sorry. is your name? Oke, Miss Ismini. Where do you live is Jawaban dulu. Yang ini dulu. My name is. My name is Ismini. Yes, very good. Lalu, where do you live? Miss Ismini nanya. Nah, yang jawab Miss Mamai. Where you do live? Very good. Miss Mamai jawabnya. I live in Makassar. Very good. Nice. Lanjut. How old? Miss Mamai. How old are you? Good. Miss Rohana, I am. How are you? I am 29. Jawab dulu, ditanya tadi. How old are you? I am 29 years old. Yang ini dulu, Miss Rohana. How are you? Oke. Jadi jawabannya I am 29 years old. Lalu Miss Rohana nanya, how are you? Very good. Miss Niken jawab gimana? I am. How are you? Who are you? I am great, thank you. And you? I am great. Thank you. And Very you? good. Lanjut. Where are you from? Tanya lagi Miss Niken. Where? From. Miss Niken. For Indonesia. Okay. I'm from. Mr. Kasdani, boleh tanya where are you from? Number 5. Ya, nomor 4 ya. Ya. Where are you from? Very good. Miss Musliha jawab, I am. Miss Musliha. Wait, San, call. Indonesia, I'm from. I'm from Indonesia. Boleh? I am from Indonesia. Very good. Atau I'm from Bandung. I from Bandung. Ya, very good. Lalu tanya lagi Miss Niken, what can I call you? What can Call you. I call you? Very good. Jawabannya Mr. Eri. You can call me Richard. Very good. Mr. Eri nanya lagi. What is your nickname? What is your nickname? Very good. Lalu yang jawab Miss Sumarsi. My nickname is Richard. Very good. Lanjut. Tanya number 7, Miss. How do you spell your name? Very good. Jawabannya Miss Tusmini. Richard. Ya, itu dieja teman-teman. Spell itu dieja. How do you spell your name? R-I-C-H-A-R-D. Very good. Gitu ya. Kalau Tusmini T-U-S-M-I-N. Good. Lanjut. Number 8. Tanya, what do you do?
You do for I live. For living. Jawab Miss Sugini. I work. I work as I said As a teacher Teacher in in a senior high school. Very good. senior him. Very good, teman-teman. Well done, semuanya hebat. Now, ini dia. Oke. Kita sudah latihan exercise 2. Sekarang exercise 2, teman-teman. Coba teman-teman bisa bantu saya menjawab ini kira-kira apa nih? Please complete the dialogue below. Complete, diisi. Kira-kira apa nih? Titik-titik. I'm Louis. What's your name? Nah, lalu Raisa bilang, Hi, my name is Raisa. Kira-kira pertanyaannya apa, teman-teman? My name. Ah, di sini. Hello, I'm Louis. Hello, I'm Louis. What's your name? Very good. Lalu Raisa bilang, Hi, my name is Raisa. Kira-kira dia nanya lagi apa Raisanya? Jawabannya, I'm from England. Kira-kira di sini apa? What do you like? Okay, good. Where are you from? Gitu ya teman-temannya. Where are you from? Anda dari mana? Lalu si Louis bilang, I'm from England. I'm from England. I live in Bandung, misalnya gitu ya. And you ditanya. Lalu Raisa bilang, I'm from Indonesia. Louis bilang apa kira-kira? Jawabannya Raisa, I'm 20 years old. Saya umur 20. Kira-kira pertanyaannya apa, teman-teman? Berapa usiamu? How old you? How old are you? Very good. How old are you? I'm 20 years old. Saya umurnya 20. Berapa usianya? Lalu Louis bilang, nice to meet you. Raisa jawab apa kira-kira? Nice to meet you. Nice to meet you too. Very good. Ditambahin tuh teman-teman. Nice to meet you too. Very good. Ya, ini dia. Sekarang kita latihan lagi teman-teman. Louis menjadi ibu-ibunya, Raisa menjadi bapak-bapaknya. Bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Ibu-ibunya dulu. Hello, I'm Louis. What's your name? Bareng-bareng ibu-ibunya. Hello. Hello. Louis, what's your name? Very good. Bapak-bapaknya Raisa. Hi. Hi, my name is Very good. Lalu, Where are you? very good. Lalu, You Louis. from? I'm Louis from England. You? Very good. Raisa. From Indonesia. Very good. Indonesia. Louis. How old are you? Very good. Are Raisa. you? I am 20 years old. Very good. Louis. Nice to meet Nice to Okay, meet good. you. Lalu, Raisa. Nice to meet you Nice too, Louis. Meet you too. Amazing. Satu kali tepuk tangan. Oke, teman-teman mohon ini di screenshot. Di screenshot teman-teman, karena ini teman-teman untuk melatih lidahnya perlu dipraktikkan. Make video about introduction. Jadi teman-teman buatlah video kenalan bersama berdua. Ini Louis sama Raisa. Gimana maksudnya Mister? Ya, jadi ibu-ibunya sama bapak-bapaknya. Jadi ibunya menjadi bapaknya, Louis menjadi bapaknya, Raisa menjadi ibunya. Nah, gitu ya. Coba di screenshot dulu. Nanti kenalannya sambil salaman. Kalau kemarin teman-teman kenalannya depan kamera individu kan gitu ya. Nah, kalau sekarang ini berdua teman-teman. Sambil salaman misalnya, "Hello, I'm Louis. What's your name?" Atau, "Hello, I'm Musliha." Gitu ya. "I'm Musliha. What's your name?" Lalu kata Raisa, "Oh, hi, my name is Niken. Where are you from?" Nah, lalu